kasih bersedia untuk, memberikan materi di PIKTI ini, ya. 呀，周主任医师，我哎，们的主你好，你好，我们的主持人，这个讲座的主持人是 Dr. Gunadi，是呀，一个医啊师啊，Pak 他 Fuad, 是，OK，刚刚向你那个慰问下午好。首先哦很感谢你百忙 ya, 中抽空这个时间给我们分享。 ，OK，OK，好，大家下午好，Juga selamat 我 sore 是来， semuanya. saya perlu 呃 perkenalkan dulu nggak ya, Pak, 呃 profilnya? ，OK，OK，supaya 周 supaya 主任 audiens tahu ya. 他需要1-2分钟，先把你的那个简历给大家做一个简单的介绍。OK，大家下午好，我是广东广州那个广东药科大学广州复兴长城医院国际治疗中心的这个主任，那么我们呢主要是在从事这个肿瘤这个领域啊，Oke, 我打断一下，分哎，段Fani. Jadi Dokter Chow sendiri yang memperkenalkan dirinya bahwa beliau datang dari provinsi Guangdong, di ibu kota itu Guangzhou, Guangzhou Fosun Changcheng Hospital, dan juga Guangdong Pharmaceutical University. Nah, beliau di rumah sakit itu menjabat sebagai dokter kepala di International Medical Center. Terutama bidangnya adalah penanganan tumor kanker. OK，周主任，请继续。好的，哎，那今天呢，非常荣幸能够跟印尼的各位同仁这个相互交流学习。稍后我跟大家这个针对这个结直肠癌的这个综合治疗做一个分享。Jadi beliau juga merasa dapat kehormatan hari ini bisa gabung di dalam serentetan serangkaian daripada seminarnya PIKTI untuk berbagi perspektifnya. Dalam kesempatan ini beliau akan mempersiapkan untuk share kepada kita itu kira-kira integrative handling atau treatment yang mereka lakukan di sana terhadap colorectal cancer. OK，首先呢，我跟大家介绍一下我们医院的一个具体情况。我们医院在广州白云区，那么我院呢，长期与国内外著名的医院、癌症治疗中心、顶尖的癌症研究机构，在医疗科研人才培养、患者国际转诊等方面进行了深度的合作与交流，积极构建具有复兴特色的立体化、制定化全生命周期的肿瘤防治和健康管理服务体系。Jadi beliau memperkenalkan juga rumah sakitnya itu seperti apa, yaitu di kota Guangzhou di satu distrik namanya Baiyun District, distrik White Cloud ya, awan putih. Hospitalnya itu punya kerjasama jangka panjang long term dan in-depth itu secara mendalam dengan berbagai rumah sakit yang top yang terkenal dan juga institusi kesehatan internasional, terutama pusat-pusat penanganan cancer, juga top cancer research institution, baik di China maupun yang di luar, terutama di dalam penanganan, pengobatan, research scientific, talent training, pelatihan daripada dokter-dokternya, lalu juga terima pasien rujukan internasional, jadi antar negara begitu. Dan juga mereka membangun suatu cara kerja yang 3 dimensi, yaitu satu adalah program-program penanganan pasien itu ketiwa, yaitu customized. Jadi tiap individu tuh diperhitungkan atau dibuat sendiri programnya, tidak sama dengan yang lainnya. Kemudian juga mereka ada treatment maupun prevensi, pengobatan maupun pencegahan untuk kasus tumor kanker itu life cycle. Pasien dari awal sampai pasien itu kalau dianggap nggak bisa diobatin lagi, mereka akan dampingin sampai tahap terakhir begitu. Lalu juga mereka juga menyediakan ini health management service system. Jadi untuk pengelolaan hidup yang sehat.
Nah, ini adalah karakteristik yang ada di Guangzhou Fosun Hospital. OK，请继续。OK，现在我重点跟大家分享一下这个结直肠癌，因为由于时间的关系，因为 PPT 呢，到时候可以让那个那边的工作人员可以分享给大家。那么结直肠癌呢，现在是全球这个根据世界卫生组织国际癌症研究机构这个发布的2020年全球癌症负担的这个数据，结直肠癌的新增发病率是193万，在所有癌症中排名第3，占总癌症发病率的10%。2020年全球结直肠癌死亡率约为93.5万，在所有的癌症中排名第2，占总癌症死亡的9.4%。那中国国内的情况呢？近年来呢，我国的直肠癌发病率逐渐呈上升趋势。据国家癌症中心发布的最新数据统计，2016年中国结直肠癌新发病率为38.8万例，发病率为这个28.01万份。城市地区发病率呢高于农村地区。2016年中国结直肠癌死亡病例呢是18.7万例，那么死亡率呢也是这个13.54的这个10万分之。那城市地区死亡率要高于农村。结直肠癌的这个发病的原因呢，主要是跟饮食和我们的遗传因素，另外一个就是我们的生活方式，还有一个就是肠道疾病史啊。周大哥，您翻译的时候呢，您就尽量，我这里有 PPT， 可能大概的就是因为有40张，我们可能就做一个前面简单的这个概述。周主任的讲稿我也是有了。OK， 对，好，谢谢。所以有一部分我稍微看过，但是还是要分段翻译。OK， 好。Jadi barusan Dr. Zhou itu merasa perlunya juga untuk menyadarkan kita beberapa angka-angka terhadap colorectal cancer yang terjadi di sekeliling kita maupun di dunia ini. Sesuai dengan data yang dapat dari WHO, Badan Kesehatan Dunia, maka yang terbitnya tahun 2020, 5 tahun yang lalu, maka kasus baru daripada colorectal cancer itu 1,93 juta, hampir 2 juta. Itu menjadi ranking nomor 3 dari semua macam jenis cancer di tahun tersebut. Dan dia punya rate-nya itu kira-kira adalah 10%. Ya, jadi colorectal cancer itu ranking nomor 3 di dunia dari semua jenis cancer yang lain. Bobotnya kira-kira 10%. Dan dari ke mortalitasnya dari kasusnya colorectal cancer itu 935.000 di tahun yang sama. Jadi kejadian 1,9 jutaan, tingkat kematiannya 930.000. Jadi setengah dari itu. Dan kematian kanker ini colorectal menempati ranking juara 2 di antara jenis-jenis kanker yang lain, yaitu kurang lebih mortalitasnya 9,4%. Kemudian kondisi yang ada di dalam negeri di China itu berdasarkan statistik 2016. Kasus-kasus baru colorectal cancer itu 388.000, hampir 400.000. Itu rate-nya kira-kira adalah 28 per 100.000 penduduk. 28 case per 100.000 penduduk. Dan di urban area, di daerah perkotaan itu angkanya relatif lebih tinggi. Dan di tahun yang sama 2016 angka kematian akibat colorectal cancer itu 187. Kejadian colorectal cancer 380, angka kematian 187, hampir 50%, kurang lebih seperti itu. Angka kematian itu kira-kira 13,5 orang per 100.000 penduduk. Nah, penyebab-penyebab utama daripada colorectal cancer disinyalir adalah satu, diet, kebiasaan makan minum, terutama yang high fat, lemak tinggi, dan juga low fiber, yaitu fibernya sangat rendah. Lalu faktor-faktor genetik juga punya peranan. Misalkan ada genetic syndrome, misalnya familial adenomatous polyposis,
itu juga ada di garis silsilah keluarga bisa ada. Kemudian lifestyle. Lifestyle tadi kita juga dengar dari pembicara yang ibu tadi ya, ibu apoteker, lifestyle itu sedentary kalau tidak salah, atau Dr. Feby yang pertama tadi. Sedentary, orang sekarang banyak yang duduk lama tidak mau bergerak, kurang aktivitas. Jadi selain itu juga adalah riwayat sejarah dari medisnya. Apakah dia punya penyakit-penyakit gastrointestinal atau ulkus, ada misalnya tukak dan lainnya yang ada luka dan pendarahan di dalam. OK， 周主任，请继续。好的，那结直肠癌的这个早期的这个治疗，就是原位癌期的时候呢，一般常规我们还是选择以手术治疗为主。那手术呢，它有一个包括这个根治性的这个切除术，该手术适用于早中期的结直肠癌患者，可以有效的切除肿瘤，提高治愈率。另外一个就是姑息性的手术，那姑息性手术主要是针对于晚期无法根治的患者，目的是缓解症状，如解除肠梗阻、减轻肿瘤出血等。它的优势呢，这个手术的优势主要是这个姑息治疗对于这个根治性的手术，就是早期结直肠癌手术切除是最有效的一个治疗方法，可直接去除肿瘤病灶，实现临床的一个治愈。那么劣势呢，因为手术的创伤较大，患者术后呢恢复时间较长，可能会出现感染、出血、吻合口漏等并发症。这里面也有一些这个临床的数据。OK，周主任打断一下，我们的观众有说，我们的这个幻灯片能不能把它跟上一下？刚刚讲到的一些那个统计的那个数据。我们的 PPT。OK， 就 PPT 它是要可以跟上，讲到第几页，然后我们对，我们分享的，现在我们分享的是第5页。能不能开到第5页？我现在就是第5页，我的电脑屏幕上面是吧？分享的，对，给大家分享的这个线上的分享。不对呀。你一边调整，我就一边翻译了，翻译刚刚讲的内容。对。Jadi bahwa penanganan terhadap saya udah bilang Johan, sebentar. Sama ini Dr. Cho, memang masih supaya PPT-nya bisa disesuaikan sesuai dengan progresnya penjelasan. Sekarang sudah di halaman 5 sedang diusahakan. Share screen-nya itu bisa di-update ke halaman 5 kalau nggak salah. Jadi bahwa penanganan colorectal cancer itu tergantung dari tahapannya. Tahapan termasuk awal, tahapan middle, atau tahapan lanjut, tahapan akhir. Pada waktu awalnya, kalau memang dia punya lesi primernya itu terbatas, tidak kemana-mana, mereka tentu merekomen untuk lakukan resection. Jadi bedah untuk diangkat, karena punya potensi bisa bersih, bisa tuntas. Jadi itu radical resection. Bedah ini cocok untuk pasien di mana terjadi colorectal cancer di tahap awal dan mulai masuk tahap menengah. Dia akan bisa lebih efektif untuk remove, menghilangkan, mengangkat lesi tumor ataupun kanker tersebut. Jenis yang kedua itu adalah bedah paliatif. Bedah paliatif biasanya adalah ditujukan untuk pasien-pasien yang sudah advanced stage disease. Jadi kankernya sudah tahap lanjut yang tidak bisa disembuhkan dengan cara yang biasa. Nah, tujuan daripada bedah paliatif itu adalah relief symptoms, meringankan gejala-gejala keluhannya. Misalnya intestinal obstruction, yaitu gangguan sumbatan pada usus, atau juga untuk mengurangi pendarahan tumornya. Kelebihan dan kekurangan, keunggulan maupun kerugian daripada cara bedah. Untuk yang colorectal kanker yang awal, resection itu adalah paling efektif.
dia bisa secara langsung tertuju kepada lesi primer atau lesi tumor kanker tersebut dan diharapkan bisa bersih begitu. Bisa mencapai clinical cure, sembuh secara klinis. Kerugiannya adalah bahwa resection seperti ini itu sangat traumatis. Jadi lukanya besar, rasa sakitnya agak lama, recovery-nya juga waktunya panjang. Dan seringkali ada komplikasi yang bisa timbul. Komplikasi seperti terjadinya infeksi, pendarahan, dan juga bisa terjadi kebocoran, anastomotic fistula, dan juga lainnya.主持人，现在Yeah. 现在那个是不是这个屏幕上面的这个 PPT 的页数这个是第5页，对不对？ ？OK，好，那我们接着下面哈。那 Jadi 么常规的 sekarang kita punya screen ini sudah di halaman 5. Barusan yang muatan disampaikan oleh Dr. Chow tadi. Cuma maaf ini dalam bahasa Mandarin. 从西医的角度来讲呢，这个手术是首选。那么接下来就是一个放疗。那放疗的原理呢，是利用高能的射线，如 X 线和那个杀死癌细胞和抑制其生长。那术前的放疗，包括术后的放疗，那它的优势呢，这个对于一些局部晚期和有淋巴转移的患者，术后放疗可以进一步的这个杀灭残留的癌细胞，降低复发率。那优势呢，可以局部控制肿瘤，对一些无法手术和拒绝手术的患者，放疗可以作为一种局部治疗手段，缓解症状，如减轻肿瘤引起的疼痛出血。那劣势呢，放疗可能会引起放射性肠炎、放射性皮炎等不良反应，如皮肤发红、脱发、溃疡等。放射性肠炎的症状如腹痛、腹泻、便血等。OK。Tadi adalah tentang bedah. Biasanya pengobatan barat mempertimbangkan bedah adalah pilihan yang pertama atau yang paling utama. Selain daripada itu, ada pilihan radiologi, radioterapi. Prinsip daripada radioterapi adalah tembak sinar. Ya, prosesnya menggunakan sinar energi tinggi, apakah itu X-ray atau sinar gamma dan seterusnya untuk membunuh sel-sel kanker yang ada dan juga menghambat pertumbuhannya. Bahwa penyinaran ini bisa dilakukan post-operatif maupun pre-operatif. Biasanya, kalau sinar itu dilakukan pre-operatif sebelum bedah, itu untuk bisa mengerutkan, mengecilkan size daripada tumor tersebut, sehingga dia mengurangi kesulitan pada waktu bedah atau pada waktu resection. Dia juga bisa memperbaiki, meningkatkan potensi untuk bisa lebih berhasil operasi tersebut. Dan dia mengurangi resiko terjadinya recurrence ataupun kumat. Itu kalau dilakukan pre-operasi. Lalu setelah itu, terapi radiologi juga bisa dilakukan post-operatif, jadi pasca bedah. Pasca bedah untuk beberapa pasien yang punya kasus colorectal cancer itu sudah di tahapnya lanjut, atau mungkin terjadi metastasis pada lymphatic node, yaitu kelenjar getah bening, maka radioterapi pasca bedah itu bisa dilakukan untuk apa? Untuk membasmi residual sel-sel kanker yang masih tersisa, untuk mengurangi timbulnya mengurangi potensi kumat, recurrence rate-nya. Untung dan rugi daripada cara radioterapi ini, keunggulan atau keuntungannya adalah dia bisa mengontrol secara lokal pertumbuhan tumor, dan itu juga dilakukan terhadap pasien-pasien yang dimana tidak bisa lakukan pembedahan. Maka radioterapi adalah bisa dilakukan secara lokal treatment. Untuk apa? Untuk meringankan gejala symptoms, gejala sakit. Misalnya, mengurangi rasa nyeri sakit dan juga pendarahan yang disebabkan oleh tumor.
kerugian daripada radiologi yaitu dia akan bisa menyebabkan adverse reaction, reaksi yang tidak nyaman, reaksi yang negatif, yaitu misalnya terjadi enteritis, radang usus akibat radiasi, atau dermatitis, radang kulit akibat radiasi. Misalnya kemerahan kulit, nah, seperti yang kita lihat di sini, di gambar share screen ini. Atau bisa terjadi juga tukak, luka kulit, itu yang lebih berat lagi. Kemudian enteritis, yaitu radangnya usus, itu bisa juga terjadi perih ataupun nyeri di bagian perut, bisa terjadi diare, ataupun buang air itu keluar darah. Nah, itu hal-hal yang menyangkut pilihan radiologi atau radioterapi. OK， 周主任请继续。OK， 后面第三个的这个希区柯指南的这个第三个标准治疗就是化疗。那么化疗的这个药物作用机制呢？化疗药物通过干扰癌细胞的 DNA 的合成、细胞分裂等过程来杀死癌细胞。常用的这个化疗药物呢，如氟尿嘧啶、奥沙地铂、伊利替康。那么化疗的方案呢，与适用的情况呢，一个是辅助化疗，辅助化疗是用于术后，目的是杀灭可能残留的癌细胞，降低复发的风险，可用于2期及以上的这个结直肠癌的这个患者。那新辅助化疗呢，这个用于术前，可使肿瘤缩小，那么增加手术切除的机会，同时评估肿瘤对化疗药物的敏感度。那么第三个呢，就是我们常规的，就是说到一个姑息化疗。姑息化疗呢，主要是针对晚期无法手术切除或者是术后复发转移的患者。姑息化疗可缓解症状，延长生命周期。那化疗的优势呢？那全身化疗可杀灭可能扩散到全身的癌细胞。对于晚期的结直肠癌患者，化疗是重要的治疗手段之一，可控制肿瘤的进展，缓解症状，提高生活质量。那它的劣势呢，就是化疗药物缺乏选择性，在杀死癌细胞的同时，也会对正常的细胞造成损害，导致一系列的副作用，如恶心、呕吐、脱发、骨髓抑制那主要表现在这个白细胞、血小板、红细胞减少。那么另外一个就是增加这个感染、出血和贫血的这个风险等。OK， 我分段翻译。pilihan yang berikutnya tadi kan sudah bedah, ada pilihan radioterapi, sekarang adalah kemo yang sering kita dengar. Nah, bagaimana cara kerjanya, prinsip kerjanya obat di dalam proses kemoterapi. Obat-obat yang ada di dalam paket kemoterapi membunuh sel-sel kanker dengan interfering prosesnya, proses sintesa DNA daripada sel-sel kanker, pembelahan sel-sel kanker, dan seterusnya. Obat-obatan yang sering dipakai itu seperti juga tadi Ibu Apoteker sudah lebih banyak jelasin. Di antaranya ada 5 fluorourasil, lalu irinotecan, oksalipatin, dan lain-lainnya. Regimen kemoterapi dan cara aplikasinya, dia bisa sebagai adjuvant kemoterapi, bisa juga sebagai neoadjuvant kemoterapi. Adjuvant itu adalah dilakukan setelah pasca bedah, jadi post operatif. Tujuannya adalah kemoterapi setelah bedah, itu tujuannya adalah untuk membunuh sel-sel kanker yang masih residual, yang tersisa, dan juga untuk mengurangi resiko terjadinya kumat. Dan biasanya itu cocok untuk pasien yang di tahap 2 atau lebih. Colorectal cancer patient yang tahap 2 ataupun lebih. Lalu ada pilihan lagi kemoterapi neoadjuvant, di mana dilakukan sebelum operasi, praoperatif. Tujuannya untuk apa? Untuk mengecilkan ukuran daripada sel-sel tumor kanker dan untuk meningkatkan potensi keberhasilan daripada bedah resection. Pada saat yang sama juga bisa untuk evaluasi sel-sel kanker ini
berapa sensitifnya terhadap obat yang diberikan. Maka ini adalah neoadjuvant kemo yang diberikan sebelumnya operasi. Lalu ada satu macam lagi, kemoterapi paliatif. Yang ketiga adalah untuk pasien-pasien dengan kanker tahap lanjut yang tidak bisa lagi dilakukan bedah, pembersihan atau angkat. Dan atau untuk pasien-pasien yang terjadi kumat recurrence atau yang terjadi metastasis, penyebaran daripada sel-selnya tumor kanker. Kemo paliatif ini bisa relief, meredakan gejala-gejala sakit dan juga memperpanjang survival, memperpanjang harapan hidup. Kelebihan dan kekurangan daripada cara kemoterapi ini. Satu kelebihannya, advantage, kemoterapi secara sistemik ke seluruh tubuh, itu dia akan bisa membunuh sel-sel kanker yang mungkin sudah menyebar di berbagai bagian tubuh. Kemoterapi adalah salah satu metode penanganan, metode regimen yang penting untuk pasien-pasien dengan advanced stage cancer, colorectal cancer yang di tahap lanjut, yang nggak bisa, yang bisa dikontrol progresnya, perkembangannya, dan juga bisa meredakan simptom ataupun gejala-gejala keluhannya, dan juga bisa improve kualitas hidup. Itu keunggulan, kelebihannya. Kerugiannya menggunakan kemoterapi adalah obat-obat di dalam kemoterapi tidak bisa milih-milih, tidak ada selektivitas. Sambil dia membunuh sel-sel kanker, dia juga akan merusak, mengganggu normal, sel-sel normal, organ-organ normal, dan fungsi-fungsi daripada organ kita. Sehingga akan menimbulkan serangkaian efek samping, seperti misalnya mual, muntah-muntah, rontok rambut, lalu juga tekanan pada bone marrow, pada kita punya sumsum tulang yang produksi darah. Sehingga itu akan bisa terlihat, tekanan kepada sumsum tulang itu akan terlihat di dalam kita punya blood count, yaitu di dalam angka daripada sel-sel darah. Akan terjadi leukositopenia, berkurangnya sel-sel darah putih, sel-sel trombosit, maupun sel darah merah. Dan dia juga bisa ada kemungkinan timbulnya resiko infeksi, pendarahan, dan juga anemia atau kekurangan darah. Itu adalah kerugian daripada kemoterapi. OK， 周主任请继续。OK，那么我们现在呢，这个刚刚上面讲到的就是国际的这个通用的一个治疗手段，那么手术、放疗跟化疗。那我们在广州，在我们的医院呢，我们针对这个结直肠的一个治疗呢，主要是在这个肿瘤的精准微创治疗上面。那这里面呢，我们呢通常有血管和非血管的治疗，那么其中包括血管介入治疗，那么放射性粒子的治疗，那么哑和刀的治疗，还有一个就是微波消融治疗跟射频消融治疗。那当然还有我们的这个支架，还有一个这个光动力的技术。OK。Jadi Bapak Ibu, tadi apakah itu proses bedah, ada radioterapi, ataupun kemoterapi, itu adalah yang umumnya dilakukan di dunia yang konvensional medicine secara umum, yang dipraktekkan di mana-mana di berbagai tempat. Kalau di rumah sakitnya, di Guangzhou Fosun Chansheng Hospital, beliau sekarang memperkenalkan itu kalau lihat dari alur ini ada 7 macam ya, 7 opsi ataupun bisa saling melengkapi. Yang pertama adalah mereka pakai minimal invasive treatment terhadap tumor. Minimal invasive yaitu luka yang sekecil-kecilnya, yang invasifnya rendah. Pertama adalah vascular intervention, di mana terapi itu masuk melalui pembuluh darah kita. Misalnya arterial perfusion embolization. Jadi masuk melalui pembuluh arteri, memasukkan obat, apakah itu kemo atau lainnya, langsung ke dalam
pembuluh darah yang supply darah kepada sel tumor kanker. Terus yang kedua, kalau kita lihat di layar ini yang kedua, itu adalah radioactive seed implant therapy. Jadi itu menggunakan radioisotop iodine 125 dengan particle technology. Itu juga untuk membasmi sel-sel kanker di pusatnya. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat di sini, yang high tau itu adalah pisau argon helium, yaitu gas beku ya pada suhu sangat rendah, atau pisau beku begitu. Terus yang keempat itu adalah Weiposiaurung, itu microwave ablation technology. Jadi pemotongan sel kanker, pengangkatan itu melalui energi microwave. Yang kelima itu adalah radio frequency ablation. Radio frequency itu pakai arus listrik, menciptakan itu medan elektromagnetik, itu panasnya ini pakai. Yang keenam itu adalah yang kelima belok kanan, yang warnanya oranye. Itu stent implantation. Jadi menanamkan stent itu penyanggah di dalamnya. Itu terhadap pembuluh darah maupun rongga-rongga yang ada di dalam tubuh yang terjadi penyumbatan atau penyempitan. Terus yang ketujuh, itu adalah Quantum Li, yaitu photodynamic therapy. Jadi memasukkan obat-obat yang sangat fotosensitif. Dia nanti dikasih energi sinar, lalu obat itu akan menyerap. Dengan begitu, obatnya akan sampai di mana di titik-titik yang sudah ditargetkan, sel-sel kanker maupun jaringan tumor. OK， 周组长，请OK， 周主任，那么请继续。我们医院呢，这个有20多年的这个历史哈。那我们在肿瘤精准微创治疗这一块呢，主要有一些什么优势呢？第一个呢，就是它的创口，就是创伤比较少啊。那么皮肤创口极为中肯的大小，患者的痛苦比较少。那么另外一个就是它的这个副作用比较少，因为我们用药量比较少，那么局部的药物浓度比较高，而且不存在耐药性问题和副作用。那么第三个呢，它的康复比较快，通常呢在术后6到12个小时就可以正常活动。那我们现在已经基本上可以做到6个小时患者可以下床活动那么同时呢，我们在这个手术的时间比较短，一般我们在30分钟之内可以完成治疗。另外一个呢，就是针对性比较强我们俗称叫靶向的针对性的治疗，就精准定位、精准治疗，对正常的组织损伤比较少那实际上呢，就是直接找到这个肿瘤的这个病灶那么进行了这个相应的这个处理那么第三个的话呢，在手术的过程当中，我们全部采取的是局麻安全效率呢这个比较高，而且它的治疗的有效率可以达到90%以上。OK。Nah, beliau menjelaskan bahwa di rumah sakitnya yang sudah 20 tahun berpengalaman 20 tahun lebih, keberadaannya 20 tahun lebih, itu kenapa sangat mendorong minimal invasive treatment. Yaitu pertama mau jelaskan bahwa dengan treatment penanganan tumor secara teknologi minimal invasif, lukanya kecil, itu ada banyak keunggulan. Yang pertama adalah lukanya sangat kecil. Luka untuk memasukkan obat itu hanya sebesar pentol jarum, hanya sebesar lubang jarum, sehingga buat pasien itu tidak banyak penderitaan, little suffering. Kedua adalah side effect-nya itu minimal, karena dosis yang dimasukkan melalui lubang jarum yang kecil itu juga relatif volumenya atau dosisnya itu kecil. Tetapi dia bisa mencapai konsentrasi obat yang tinggi di jaringan lokal di mana ditujukan obat tersebut. Sehingga tidak menyebabkan resistant problem, yaitu masalah resistensi terhadap obat. Karena dia pakai langsung konsentrasi yang bisa secara lokal itu tinggi konsentrasinya, walaupun jumlah obatnya tidak banyak. Terus berikutnya fast recovery keunggulannya.
Fast recovery yaitu biasanya pasca bedah 12 jam pasien itu sudah bisa lakukan kegiatan normalnya 12 jam. Tapi sekarang ini barusan Dr. Chow bilang bahkan dalam kasus-kasus tertentu 6 jam saja pasca operasi 6 jam pasien udah bisa turun dari ranjang, sudah bisa beraktivitas. Kurang lebih seperti itu. Jadi gangguan terhadap aktivitas sangat kecil. Lalu berikutnya keunggulannya kan ada 6 poin ini. Yang kelima itu adalah yang keempat adalah surgery time short. Waktu bedah yang dipakai karena itu minimal invasif, lubangnya kecil, pakai waktu sedikit, rata-rata 30 menit sudah cukup, selesai bedahnya. Yang kelima, keunggulannya adalah fokus terhadap target area. Jadi setelah dilakukan mirip-mirip GPS begitu, koordinat daripada lesi, jaringan sel-sel tumor kanker ada di mana, lalu terhadap koordinat tersebut, mereka itu bisa secara akurat positioning. Jadi namanya precision treatment. Sehingga dia kerugian terhadap sel-sel normal atau jaringan normal lainnya sangat kecil. Karena sasarannya sudah sangat presisi, sangat akurat. Terus yang keenam itu adalah kelebihannya adalah lokal anestesi. Maka safety-nya lebih tinggi, lebih aman dilakukan. Boleh bilang treatment effective rate, ya, rate daripada efektivitas dari treatment itu lebih dari 90%. Oke, 周主任，请继续。不好意思，还没有听到。主持人你好， OK， 我说呢，听到了。因为后面的内容还比较多，我们呢就是讲一些重点的，因为我担心呢就耽误大家太多的时间，好吗？ OK， 我们有1个小时。OK， 好 ，OK。广州时间4点50到5点50。OK， 好的，那接下来呢，我就重点跟大家讲几个我们医院那么这个采取的一个治疗手段，那么微创治疗方法啊。首先第一个呢是我们的这个动脉灌注栓塞治疗，那么这个我们俗称叫介入治疗。那么动脉灌注栓塞治疗的过程呢，是从股动脉穿刺，将导管插入到肿瘤供血动脉，先注入高浓度的化学药物，使肿瘤局部药物浓度远高于全身化疗，直接杀死癌细胞，然后注入栓塞剂，如碘化铀、明胶海绵等，那么阻断肿瘤的血液供应，使癌细胞缺血缺氧而死亡。我们俗称呢，就是把肿瘤这个营养给它堵掉。那么在我们这个理解上面，我们叫扼死肿瘤，不让它供营养啊。OK。周主任是不是第13页？对，就现在我放的这一页。OK， 我现在投屏的这一页啊，第13页。Jadi ini adalah salah satu bagian dari minimal invasive. Beliau berikan contoh. Ini di halaman 13 ya, dari presentasi beliau yang disiapkan itu 40 halaman. Ini halaman 13. Itu namanya adalah arterial perfusion embolization therapy. Penjelasan terhadap prinsip-prinsipnya, prinsip kerjanya, bahwa obat dilakukan, cara masuk obatnya itu dengan puncture ya, puncture jadi menembus dengan luka kecil dengan jarum suntik. Itu masuk dari arteri femoral, arteri di bokong kita. Lalu berikutnya ikut masuk kateter. Kateter untuk mengarahkan obat itu ke tujuannya untuk kemana? Yaitu ke arteri yang supply darah dan oksigen, arteri yang memberi makan kepada sel-sel atau jaringan tumor kanker. Nah, mereka jadi mencari koordinat atau persisnya lokasi daripada arteri yang supply makanan darah kepada
jaringan yang lesi, jaringan yang ada sel tumor kanker. Maka kateter itu akan mencari arteri tersebut. Sehingga jadi obat-obat kemoterapi itu masuk melalui kateter lewat arteri. Dan arteri itu ditujukan ke arteri yang supply darah dan makanan kepada jaringan yang ada sel kanker maupun sel tumornya. Karena masuknya melalui arteri, maka obat daripada kemoterapi itu menjadi konsentrasi tinggi. Di dalam satu lokal yang kecil, konsentrasinya tinggi. Dan dia jauh lebih tinggi, puluhan kali bahkan ratusan kali lebih tinggi konsentrasinya dibanding kalau kita lakukan sistemik kemoterapi, kemoterapi yang di seluruh tubuh. Ini secara lokal pasti sangat tinggi. Dan dia diharapkan untuk bisa membunuh sel-sel kanker. Setelah masuknya obat kemoterapi melalui kateter ke dalam arteri yang suplai darah dan makanan kepada jaringan kanker tersebut, kemudian dimasukkan embolic agent. Embolic agent yaitu zat-zat yang bisa membuat sumbatan emboli. Misalnya iodized oil, minyak teriodisasi, atau gelatin dan lainnya. Untuk apa? Untuk ngeblok pembuluh darah sementara. Pembuluh darah yang supply darah tersebut kepada jaringan tumor ataupun kanker. Dengan begitu, maka sel-sel kanker yang ada di jaringan tersebut, itu dia akan menghadapi obat kemoterapi konsentrasi tinggi di dalam lokal tersebut. Setelah itu, pembuluh darahnya diblok, sel-sel kanker tumor ini nggak ada lagi makanan, nggak ada lagi darah. Sehingga dia akan secara bertahap dia akan rusak dan mati. OK， 好的。好，OK，13章好，我们现在是14章。那个主持人，因为这个文字啊会比较多，因为现在时间是5点半，你看接下来后面因为还有20几章，时间够不够？如果不够，我就说几个案例还是怎么样？我们就到广州的时间就是5点50。5点50，OK，对，那就是等于还剩下20分钟，我担心20分钟说不完。ya. 对， Mau tanya kepada Pak Moderator, Dr. Gunadi, kita punya waktu batasnya jam 16.50 ya? Halo? Kalau tambah 15 menit nggak apa-apa kali. Oh, kalau lewat Ini dengan Dr. 10-15 menit masih boleh. Ya, Jadi WIB masih boleh, gitu ya. 周主任，哎，在，我们本来就1个小时，广州时间就是5点50。OK，没问题。如果再超出10分钟、15分钟，他还可以包容的，还可以接受。OK，所以现在我的意思，第几页啊？呢，就是你挑重点翻译，因为文字太多， OK， 然后就其他的，你像这个现在我这个页面，那个什么胃肠道反应、骨髓抑制这些都不用讲，然后你就挑重点来讲，我就快速的过一遍，好吗？啊，我们俩配合一下。赵大哥您辛苦了哈。OK， 现在第几页啊？现在是第14页啊。 OK， 对，那么第14页呢，动脉灌注治疗的这个治疗优势呢，那么刚刚其实已经说过了，我们现在可以放到这个消融，我们直接讲消融，好吧？啊，消融第几页？第15页吧，你看一下那上面有没有？第15页 OK， 第15、16。15页，这个怎么看15页？对。
这是16页了。OK， 那我们现在呢就是第16页哈，就是微创治疗的一个方法。那么就是另外一个呢就是微创的这个消融技术。那消融技术呢里面呢，它包含了这个冷冻消融。第一个是冷冻消融，冷冻消融技术是通过冷冻探头将液态等低温介质导入肿瘤组织，使肿瘤细胞在极低的温度下形成冰针，导致细胞的这个破裂跟死亡。那么第二个技术就是微波消融。微波消融技术呢，利用微波的这个热效应，使肿瘤组织升温至高温，微波能量使肿瘤组织内的这个水分子等积极性分子高速振动，产生热量，从而实现消融这个杀灭肿瘤。那么另外一个就叫射频消融。那么射频消融呢，技术利用射频电流产生的这个热量，使肿瘤组织产生凝固性的坏死，那么促使肿瘤细胞在高温的环境下变性和死亡。OK。Ya, jadi share screen kita sekarang sudah di halaman 16. Dr. Chow mau ada minimal invasive teknik. Itu ada beberapa cara namanya ablation. Ablation itu seperti pisau bedah lah, kira-kira begitu. Dia untuk mengangkat jaringan atau sel tumor kanker. Ada beberapa teknologi, cara yang bisa dipakai untuk teknik ablasi ini dengan minimal invasif. Yang satu adalah cryoablation, cryogenic, yaitu dilakukan pada suhu sangat rendah. Teknologi ini itu akan memasukkan satu probe itu kepalanya yang di ujung, kepala pisaunya yang di ujung. Itu untuk memasukkan medium temperatur sangat rendah, medium pembeku. Misalnya liquid nitrogen cair, langsung ke dalam jaringan sel tumor kanker. Sehingga sel tumor kanker itu bisa beku seperti kristalnya es, seperti itu. Dalam kondisi yang sangat rendah, suhunya rendah, maka dia akan terjadi sel-sel kanker itu menjadi pecah dan akan terjadi kematian. Jadi rusak dan pecah dan mati sel-sel kanker. Terus teknik yang kedua itu adalah microwave ablation. Gelombang microwave itu adalah pakai efek panas, efek thermal effect dari gelombang microwave. Untuk apa? Memanaskan jaringan-jaringan lesi yang ada tumornya itu di high temperature, di suhu tinggi. Dan energi microwave ini membuat molekul-molekul air yang ada di dalam jaringan tumor tersebut itu menjadi vibrasi. Dia bergetar pada kecepatan tinggi dan akan sangat panas. Dengan demikian bisa tercapai pisau tumor, kira-kira begitu. Akan rusak sel-sel tumornya di dalam kondisi yang sangat panas. Teknik yang ketiga itu adalah radio frequency ablation. Jadi teknik ablasi pemotongan radio frekuensi itu pada dasarnya adalah arus listrik, yaitu panas yang dihasilkan daripada arus listrik itu akan menyebabkan sel-sel tumor kanker itu terjadi koagulasi, terjadi penggumpalan, lalu nekrosis, lalu akan terjadi mendorong terjadinya degeneration, rusak, kemunduran fungsi, dan akhirnya sel-sel tumor kanker tersebut akan mati di dalam situasi yang temperatur tinggi. OK， 周主任，好了。好 ，OK， 这个刚刚是第十几章，16哈。然后我们现在重点讲一个17页的哈，我现在可能挑一些重点的讲哈。那这个呢，就是我们17页的我们的一个冷冻消融治疗的原理跟优势。那么冷冻消融的这个它的创伤比较少哈。那么第二个呢，它的精准度比较高。第三个呢，它的并发症比较少。还有一个呢，可重复的一个治疗。这里面有一个视频哈，可以给大家看一下。Jadi halaman 17 ini kita melihat cryoablation, cryogenic ablation.
Rekaman ini kurang lebih 1 menit untuk menjelaskan prosesnya cryogenic ablation yang di dalam suhu rendah pembekuan. Kelebihan daripada cryogenic ablation itu adalah satu, less invasive. Jadi lukanya sangat kecil. OK， 刚刚给大家展示的呢是17页的这个冷冻消融的一个过程。那刚刚也是一个我们的一个实际的一个真实的手术案例。Tadi adalah rekaman daripada kasus yang memang itu adalah kasusnya pasien, penanganan pasien. Jadi dengan cara cryogenic ablation, suhu rendah beku, itu satu adalah lukanya kecil, less invasive. Yang kedua adalah akurasi tinggi, precision. Yang ketiga adalah akan komplikasinya itu kecil sekali. Dan yang keempat, dia bisa dilakukan repeatable, bisa diulang dilakukan. Sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang membutuhkan. 好的，周主任。好的，进到18页，18页呢，这是一个消融技术哈。那么就让大家过一下就好了，因为后面有一些案例要分享啊。那么这个消融技术呢的优势呢，也就是我们就读标题就好了，就是精准局部治疗，然后可重复性。那么的话呢，它这个呢对于结直肠癌、肝转移、肺转移的患者啊，如果转移的数量有限、大小合适，它这个做这个微波消融治疗是这个非常好的。Supaya 是微波治疗吗？还是？对，就消融技术。Jadi ini adalah halaman 18, teknik ablasi. Teknik ablasi benefitnya ada beberapa, ya, keunggulan atau kelebihannya. Pertama adalah local treatment secara presisi, secara akurat. Yang kedua karena lukanya kecil, traumanya kecil, fast recovery, cepat pulih. Yang ketiga adalah dia bisa di-repeat, bisa dilakukan ulang berkali-kali di tempat yang sama ataupun yang berbeda. Tentunya ini kondisi-kondisi yang perlu dipertimbangkan adalah dia cocok untuk pasien di mana terjadi colorectal cancer yang misalnya tahap lanjut, advanced stage, yang tidak bisa lakukan resection, tidak bisa dibedah untuk membersihkan, nggak bisa. Misalnya, atau juga terhadap pasien-pasien di mana lokasi tumornya itu secara spesifik tidak biasa begitu. Atau kepada pasien-pasien yang kondisi fisiknya lemah, tidak bisa toleransi bedah, tidak bisa tahan bedah. Nah, apabila colorectal cancer itu terjadi metastasis liver, terjadi penyebaran pada liver dan juga lung, paru-paru kita, paru-paru, maka apabila jaringan lesi dari metastasis tersebut tidak terlalu banyak dan ukurannya sesuai tepat, maka pilihan cara ablasi seperti ini dia akan sangat efektif. Dia akan bisa dipertimbangkan dengan baik. OK， 周主任。OK， 好。然后下面我跟大家重点讲一下，我们的这个在治疗肿瘤的同时，通过这个精准治疗之后，我们还有中国的中医中药的一些辅助治疗。这个现在这个是切入到我们的一个中医的优势。那么中医理论呢，这个结直肠癌的发病呢，与正气亏虚、饮食不节、神志失调、外邪入侵等多种因素这个关联。那么根据不同的症状呢，中医精准采用清热、利湿、活血化瘀、健脾化痰，那么滋补肝肾等治法，通过调整机体平衡、阴阳平衡，达到抑制肿瘤生长、缓解患者症状、提高生活质量的抗癌目的。那么我们在中国在广州，我们治疗肿瘤呢，就是中西医结合然后后面这些就不需要翻译了哈，主持人就把前面一句话翻译就 OK 了，因为时间怕不够。好，谢谢。OK。Jadi tadi sudah diperkenalkan bahwa rumah sakitnya itu akan
memberi penekanan prioritas dengan teknik itu precision, minimal invasif. Lalu berikutnya, ini adalah halaman 20, dia juga diintegrasi dengan kombinasi TCM, traditional medicine, yaitu ini sebagai tambahan, komplementer atau integratif, bahwa dari sudut pandang TCM, mereka melihat insiden atau kejadian timbulnya kanker tumor maupun kanker itu adalah teorinya TCM. Itu adalah dia berkaitan dengan berbagai multifaktor. Misalnya seperti defisiensi vital energy, improper diet, cara kebiasaan makan yang tidak sehat, emotional disorder, faktor-faktor emosi. Lalu juga ada serangan daripada exogenous patogen dari luar. Metode penanganannya itu kalau dari sudut pandangnya TCM itu akan pertama adalah clearing away, membersihkan, mengusir elemen panas dan juga kelembapan. Lalu mendorong sirkulasi darah yang lebih lancar. Dan juga menghilangkan blood stasis, yaitu mandeknya darah, tidak aktifnya darah. Lalu memperkuat fungsi spleen, yaitu kelenjar limpa, dan mengurangi flame, mengurangi lendir dahak. Terus menguatkan, menyehatkan fungsi liver maupun ginjal. Dan juga dengan menyelaraskan keseimbangan antara faktor yin dan yang di tubuh, dia akan bisa mencapai suatu tujuan anti kanker, yaitu apa? Bisa menghambat pertumbuhan sel-sel tumor kanker, bisa meringankan, meredakan symptoms, yaitu sakit, gejala sakit pada pasien, dan juga bisa meningkatkan life quality, yaitu konsentrasinya, nafsu makan, dan seterusnya akan lebih baik. OK， 周主任。好的，那下面呢就是我们的一个中医一个针灸啊，包括还有针灸治疗这个肿瘤啊，这个是于云教授，那么这个呢是徐伯平教授啊，然后这个简单介绍一下就 OK 了啊，OK。 Jadi bahwa praktek integratif TCM maupun Chinese Herbal Medicine ke dalam satu regimen penanganan colorectal cancer itu tidak lepas juga dari pengaruh daripada ajaran ataupun aliran TCM oleh Profesor Yun yang satu ini, dan juga Profesor satu lagi adalah Shipoping. Oke. Jadi ya mereka punya teknik-teknik dari pengalaman puluhan tahun, 60 tahun dia punya clinical experience, telah melihat hasil-hasil yang outstanding, itu juga dipakai, diterapkan, dimasukkan ke dalam regimen pengobatan. 好的。好 ，OK。周主任。下面我们重点呢就说一下这个24页啊，24页呢就是肠癌治疗的一个新趋势。那么我们呢，这个医院呢主要是采取这个微创中医加免疫联合出击。那么的话呢，在结直肠癌的治疗领域呢，医学专家们呢不断的探索更为有效的综合治疗方案，将微创技术、中医技术与免疫治疗有效结合，为患者带来了新的希望。OK， 就这么多就好了，其他就不用翻译了，太多文字。OK， ini adalah yang halaman 24. Mau menyampaikan bahwa new trends, kecenderungan atau tendensi baru di dalam penanganan colorectal cancer. Pertama adalah minimal invasif, luka yang kecil. Lalu kalau kita pakai TCM, apakah itu sebagai integratif, komplementer, juga dilakukan TCM dan imunoterapi. Dipakai berbarengan menjadi combined attack, jadi serangan integratif. Bahwa di dalam bidang treatment penanganan colorectal cancer, para medical ahli-ahli medis itu tidak pernah berhenti explore, mencoba meneliti
berbagai cara-cara yang efektif secara komprehensif. Komprehensif itu terintegrasi dan sinergi di dalam satu treatment plan. Jadi secara organis dia mengkombinasi atau melakukan sinergi minimal invasive technology, teknologi TCM dengan herbal medicine-nya, dan juga imunoterapi. Dengan begitu, ini telah membawa harapan baru kepada pasien-pasien colorectal cancer. 好的，周主任。OK，下面呢这个25页，这个主要是我们的一个选择的治疗方案的一个选择。那么个体化治疗原则哈，结直肠癌的治疗呢，应根据患者的年龄身体状况、肿瘤分期、病理类型、基因检测结果等综合因素制定个性化的治疗方案。OK。Ini halaman 25, yaitu treatment option, pilihan-pilihan untuk melakukan treatment. Di Fosan Chansheng Hospital, mereka kan mempraktekkan adalah individualized atau ya personalized punya treatment plan. Itu akan menyesuaikan terhadap kondisi masing-masing individu yang berbeda-beda. Yaitu dia akan diformulasi secara individu, pasien ke pasien itu berbeda, mempertimbangkan berbagai faktor individu, yaitu usia, kondisi fisik, kuat lemahnya, lalu tahapan daripada tumor, lalu tipe patologi, penyebab penyakitnya, dan juga genetic test result. Bahwa hal-hal ini akan sangat berperanan penting untuk di dalam pilihan dan merumuskan cara penanganan terhadap pasien tertentu secara tentu saja usia akan ikut menentukan usia ini tahan apa enggak pengobatan dengan cara yang berat ataupun yang ringan, yang agresif maupun yang moderat. Lalu juga apakah ada komorbid, penyakit-penyakit lain yang menyertai, yang sudah ada penyakitnya. Apakah dia pasien ini ada keluhan jantung, apa ada diabetik, atau ada hipertensi, dan lain-lainnya. Itu akan menentukan tingkatnya resiko di dalam pengobatan. Lalu juga mesti dilakukan clear diagnosis, diagnosa yang sangat clear dengan berbagai tahapan. Oke, 周主任。好的，由于时间关系，我就直接跟大家分享几个案例。Karena keterbatasan waktu, maka berikutnya Dr. Chow akan pilih beberapa kasus patient case ya, kasus penyakit kolorektal untuk share buat kita. 好的，主持人，我呢这个案例呢，因为文字这个29页哈，29页，然后我就简单的挑一些重点的说哈，然后呢，这个是我们的这个第29页的一个案例哈，那么这个呢，我们当时呢，这个是这个造瘘哈，那么直肠癌哈造瘘术后的一个患者，那么我们通过这个中医的办法，通过这个微创介入的办法哈，后面这个造瘘口有这个回接，就是这个案例是比较经典啊，就简单翻译一下就好了。OK。Ini adalah halaman 29, salah satu kasus pasien laki usia 67 terdiagnosa itu adalah kolorektal. Terjadi suatu komplikasi pada itu dilakukan fistula. Anastomotic fistula, lalu ada它的结果是不是已经好转的很多？好转很多，他以前有造瘘，这有3张图片，以前是做了那个外造瘘，后面通过治疗之后呢，就把这个造瘘又接回去了，就是说这个恢复到正常的就是说这个生病前的一个状态啊。Jadi pasien ini pada waktu datang ke rumah sakit itu ada terjadi entah namanya komplikasi atau radang dan bocor
pada anastomotic fistulanya. Kita lihat dari 3 foto ini saling tahapan-tahapannya. Yang foto yang paling bawah itu adalah setelah ditangani ternyata beres, sudah bisa diatasi fistula tersebut. OK，那么另外一个案例31页的，那么这个案例呢比较经典，那么我们呢通过了这个针灸这个方案首先呢是通过这个精准微创，然后精准微创这个后续在肿瘤康复这一块，我们运用了鱼脑的这个针灸方案。那么这个第一个疗程结束之后呢，这个症状呢，这后续的基本上恢复正常，然后继续系统的这个切脉针灸治疗。那么后续呢，这个患者通过1年左右的系统治疗，在影像学上面这个所有的肿瘤基本上已经这个钙化，已经得到完全的康复。Ini adalah pasien lain, halaman 31, pasien yang berbeda. Kita lihat foto sebelum treatment, yaitu yang sebelah kiri, dan setelah treatment kira-kira jaraknya 1 tahun kemudian, foto yang di sebelah kanan. Bahwa setelah dilakukan minimal invasive arterial perfusion treatment, maka kira-kira di jarak 1 tahun kemudian, 1 tahun kemudian setelah dilakukan systematic treatment sesuai dengan prosedur yang sudah digariskan, dilakukan secara individu, maka 1 tahun kemudian itu kita lihat foto yang di sebelah kanan. Dari hasil radiografi imaging itu boleh bilang pasien ini recover. Karena yang tadinya tahun 2019 Juli, setelah setengah tahun di terapi, itu metastasis yang ada di liver, colorectal cancer dengan metastasis liver. Metastasis livernya itu sudah menyusut tinggal 5 mili, sudah berkurang. Itu adalah bulan Juli 2019, setelah 6 bulan punya terapi. 1 tahun kemudian, di foto orangnya datang, di foto kembali, imagingnya itu menunjukkan bahwa kira-kira sudah bersih begitu. Foto kiri sebelum di treatment, foto yang kanan setelah 1 tahun lebih treatment. 这个病患还在吧？还在，这个病患还在还是良好状况。非常好。现在他这个体重现在也恢复了，胖了大概将近40斤你看左边这张图片很瘦，那现在体重有150多斤了。哇，体重增加40斤。Wah, jadi saya tanya sama dokter Chow, pasien ini sekarang masih ada nggak? Sekarang masih ada, tambah gemuk katanya. Tambah gemuk berapa? 40 pound. 40 pound kira-kira 20 kilo. Jadi kita lihat foto yang sebelah kiri. Waktu itu tahun, kalau nggak salah 2019. Sebelum di treatment, kurus seperti itu, sangat kurus. Lalu setelah treatment, itu kurang lebih 1 tahun lebih. Jaraknya, selang 1 tahun lebih. Itu sudah fotonya kira-kira sudah baik lah, foto sebelah kanan. Dan saat ini, itu beratnya orang ini udah 150 pound, yaitu 75 kilo beratnya. Jadi udah seperti orang yang tidak sakit. Orangnya masih ada, masih hidup. Oke, 周主任。OK， 36页这个是我们的也是一个非常经典的一个案例那这个患者呢，这个比较年轻因为当时呢这个肿瘤呢距肛门呢比较近，那么就是这个当时呢他们是经过多家医院的这个会诊之后呢，这个患者要进行外科手术，那么切除，那么要想保命呢就不能保肝，终身可能只能挂一个造瘘口生活。那为了治疗呢，那么这个患者就来到了我们病区，来到我们医院。那么后面通过我们的这个 MDT 综合会诊，那么这个病人呢，后来我们又通过中西医结合的办法呢，有效的这个方案，那么既治疗了这个肿瘤的病灶，然后又保住了这个肛门。
那么呢，这个病人的这个治疗效果非常好。那么我们现在回缓的话呢，现在目前病情非常稳定。是35还是36页？ 36页，36页啊。不是26岁的那个小龙吗？不是。34岁的，30岁的，他这个病人就是说，我们通过中西医结合的办法呢，既把这个肿瘤又控制住了，又把他的肝门给保住了。因为外科要把肝门要切掉，就不能保肝啊，你就这么简单的翻译一下就 OK 了啊。Jadi ini adalah yang halaman 36, satu case colorectal cancer, usia 34. Jadi pada waktu pertama datang ke rumah sakit, itu kalau dilakukan hanya approach-nya daripada pembedahan, maka rektumnya itu akan dibuang. Dibuang itu akan ya mesti dibuat itu apa stoma, dibuat buangan buatan. Tapi karena kemudian dibikin satu tim di rumah sakitnya dan dilakukan suatu cara yang integratif, prosedur pengobatan konvensional barat dan ditambah dengan TCM. Sekarang 经过多长时间的治疗？现在已经这个基本控制。经过大概半年1年。半年的这个治疗，后续吃中药吃了差不多将近，前期就开始吃中药，因为他做介入呢，做治疗做了4个疗程，就是1个月1个疗程，那么吃中药吃了这个6个疗程，大概总共是1年的时间。也没有做手术，任何手术。没有做手术，只是做了微创治疗。Jadi bahwa dengan mempertimbangkan berbagai faktor tadi, maka dibuat personalized program treatment plan, yaitu kurang lebih setelah 1 tahun, kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun. Karena satu setnya obat TCM herbal itu adalah tiap bulan disesuaikan. Jadi selama sudah 4 kali atau 6 kali, jadi setengah tahun, totalnya nggak sampai 1 tahun, tidak dilakukan bedah. Kalau bedah pasti rektum itu dibuang. Tidak dilakukan bedah, jadi penanganan integratif, hasilnya kondisi tumor kankernya sudah bisa under control, terkendali maksudnya gitu. Dan orangnya oke-oke dalam kegiatan yang biasa, kegiatan yang normal. 好的。好 ，OK。周主任。然后这个在最后分享一个病例呢，就是肠癌肝转移、肺转移，那么就是一个晚期的一个中晚期的一个患者。那么我们呢主要是中西医结合治疗，互补其短，疗效呢就非常显著。那这个患者呢是这个肠癌肝转移和肺转移的一个患者。那么通过我们的这个也是一个中西医结合治疗。那么这个患者现在还健在 ，OK。是不是35页？对，这个不是35，是37页，37页。OK， 37页。对。它是，你就翻译上面的一个，就是肠癌肝转移、肺转移，然后中西医这个结合治疗啊，互补其短，疗效更好就 OK 了。然后等一下我就做一个总结就好了。Jadi ini yang share screen ini halaman 37, di mana dilakukan kondisi pasiennya itu adalah rectal cancer, sudah terjadi metastasis pada paru, metastasis liver dan paru. Setelah dilakukan integrative treatment konvensional barat dan juga TCM, saling melengkapi, saling sinergi, maka dia punya hasil itu sangat bagus. Hasilnya sangat bagus. 那么现在达到什么程度？是不是他可以正常的活动或者怎么样？现在可以正常活动，而且现在还健在，但是他定期复查啊。他是原来是肠癌，原发病灶在肠癌晚期。对，肠癌它是做完手术，后面出现这个转移，就肝跟这个肺转移。对，他在当地是做。Jadi pasien ini asalnya itu adalah rectal cancer,
setelah dilakukan operasi ternyata terjadi metastasis sampai ke liver maupun ke lung. Jadi setelah datang ke rumah sakit Guangzhou Foshan Changcheng Hospital, setelah dilakukan integrative treatment, yaitu saling sinergi, saling melengkapi, orangnya sekarang ini masih ada dan dia sudah aktivitas normal. Hanya dia secara reguler harus datang untuk follow up check seperti itu. OK， 好的。那最后呢，我就因为时间关系，我做一个总结。那么这个结直肠癌的治疗方案的选择当中呢，我们一般采取的是一个综合性的治疗模式。那么刚刚前面分享的呢，早期的结直肠癌，那么呢基本上是选择手术切除加术后的一个辅助化疗。那么局部晚期的这个结直肠癌呢，我们医院采取的更多的是精准微创和这个中医的一个这个结合，叫中西医结合治疗。OK， 38页。38页。对，你不一定要全部翻译那么多，你就是早期，那么就是手术加化疗，那么中晚期或者是晚期的局部晚期的，我们就是精准微创加中医这个中西结合治疗就 OK 了。Ya. Jadi bahwa bagian ini adalah bagian sebagai penutup beberapa hal terhadap colorectal cancer case. Kalau cara-cara yang konservatif itu adalah biasa dilakukan bedah, setelah itu lalu dilakukan kemo. Atau bisa juga kemo lebih dulu. Lalu juga ditambah dengan mungkin radiologi dan seterusnya. Sedangkan sekarang tren di rumah sakit beliau itu terhadap colorectal cancer case itu pasti dilakukan secara komprehensif. Jadi tidak diambil satu sisi atau satu sudut, umumnya dibuatkan satu tim berbagai bidang multidisiplin keahlian untuk mengukur, memperhitungkan benefit dan juga untung ruginya dengan macam-macam pilihan. Dan untuk yang sudah tahap lanjut, colorectal cancer tahap lanjut, itu mereka sudah pasti akan lakukan minimal invasif. Jadi pakai luka yang kecil, lalu juga dengan arterial infusion, masukin obat secara terarah dengan precision, ditambah dengan sinergi dari TCM, traditional medicine. 好的，周主任。好，我今天的分享呢就到此结束。非常感谢印尼的各位同仁，利用周天宝贵的时间，抽出时间来参加线上的一个交流学习，也非常欢迎呢大家能有空能来到广州，来到我们佛山的这个广州的这个医院参观。那么我们今天的这个分享就到此结束。那后面我们也有我们的这个一个联系方式和我们驻印尼的一个工作人员的联系方式。好，谢谢大家。Oke. Bahwa kalau yang membutuhkan mau kontak itu boleh catat mereka punya contact number. Yang sebelah kiri itu adalah nomor yang ada di sana di hospital di kota Guangzhou, provinsi Guangdong. Yang sebelah kanan ini kalau tidak salah adalah mereka punya agent atau contact person yang ada di Jakarta, di Indonesia. Jadi kata penutup yang terakhir adalah kalimat terima kasih dari Dr. Chow sebagai Kepala Bagian International Medical Center di rumah sakitnya beliau. Terima kasih buat waktu dan juga kesediaan Bapak Ibu semuanya telah mendengar sharing dari beliau dan juga sekaligus memperkenalkan rumah sakit dan juga teknik ataupun prosedur metode yang biasanya dilakukan terhadap kasus-kasus colorectal cancer. Terima kasih sekali lagi. Demikian, Dr. Gunadi.